नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु किछि दिनर विरति परे एबे राज्यर विभिन्न अंचल में खरा बढ़िबा सहित गरम गुळुगुळी देखा मिली। किंतु बड़ खबर आज भिडियो मु कहिबी 2 दिन परे ओडिशार विभिन्न जिले में पुणी थरे बढ़िबो वर्षार स्थिति। कारण सृष्टि होई पारे गोटिए लघुचाप। तेबे केमिति रहबो लघुचापर स्थिति, नियंटिया वर्षा को कोन भरण करिबो एही लघुचाप आसंतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा। दर्शक बंधु ओइंडी ओडिया चैनल रे आपण प्रत्येक दिन पाणीपाग खबर देखुछंती एवं आपनकर मत मध्य प्रकाश करूछंती। तेबे संबलपुर बालेश्वर जिल्लार अनेक दर्शक बंधु माने कमेंट करूछंती कि आम ब्लॉक रे वर्षा हेउ नाही कोन पई। तेबे दर्शक बंधु मु आपन कहबो चाहिबी ब्लॉक वाइज पाणीपाग पूर्वानुमान करिबा गोटे प्रकार बड़ मुश्किल होई थाए। दर्शक बंधु सेति पई समस्त जिल्लार पाणीपाग मु आपन कहूची एवं आपन जिल्ला जदि वर्षा हो नहीं आप निश्चय कमेंट करूँ। मुझे निश्चय बहुत मात्रा भल सूचना देवाक चेष्टा करी जहाँ भारतीय पाणीपाग सूचना अच्छी मुझे सामने रखा चेष्टा करी। आसतु वर्तमान समय देखा गत 24 घंटा मध्य केमिति थिला वर्षार स्थिति ओडिशा रे। आपण देखंतु खोर्धा जिलार बेगुनिया दर्शक बंधु खोर्धा जिलार बेगुनिया सर्वाधिक 45 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा सहित दर्शक बंधु कटकर आठगढ़ में आपंकर 44 मिलीमीटर सहित कटकर बांकी 35 मिलीमीटर कंधमाल के नुआ गाँव प्राय दर्शक बंधु 32 मिलीमीटर सेहीपरि मयूरभंजर तिरिंगरे 30 मिलीमीटर रायगड़ार आंबलार 29 मिलीमीटर ढेंकानाल हिंदोलर दर्शक बंधु 29 मिलीमीटर नयागढ़ दसपल्लार 28 मिलीमीटर बालेश्वर राजघाट प्राय 28 मिलीमीटर मयूरभंज जिलार विभिन्न अंचल जमीक रायरंगपुर सहित दर्शक बंधु मुरुदा जम्बा ये सब स्थान मानक भल वर्षा देखा मिली। नयागढ़ में भल वर्षा देखा मिली। आप मोबाइल स्क्रीन देखो सारा राज्यर सूचना मुझे देवाक चेष्टा करी। आपंकर जमीक रोचे कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा सहित बलांगीर बौद्ध भद्रक जगतसिंहपुर पुरी केउंझर जाजपुर सुंदरगढ़ यही सब जिले में वर्षा बहुमात्रा कम रही एवं कम वर्षा कारण यही सब जिले में गोटे प्रकार चाष कार्य सामान्य बाधा प्राप्त सृष्टि होती। किंतु दर्शक बंधु आपंकर जमी रोचे बालेश्वर जिले में सर्वाधिक वर्षा कम रही देखा मिली। सहित दर्शक बंधु आपंकर गंजाम सहित कंधमाल नुआपड़ा जिले में वर्षार परिमाण कम रही। किंतु आपंकर गजपति बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ झारसुगुड़ा सहित केन्द्रापड़ा गत 24 घंटा मध्य यही सब जिले में पाग मुख्यतः शुखिला रही। किंतु नयागढ़ जिले में भल वर्षा गत 24 घंटा मध्य देखा मिलूँ जहाँ पाणीपाग सूचना देती। नयागढ़ जिलार विभिन्न अंचल में अधिकरू अधिक वर्षा भल देखा मिली। किंतु गोटे प्रकार दर्शक बंधु स्पष्ट होकर उत्तर ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशार विभिन्न अंचल में वर्तमान वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिबार लगी जहाँपाई कि गोटे प्रकार चाषीकूल हताश हो पड़ी। किंतु आगामी दिन में वर्षा बढ़िया पाग अनुकूल हो। आप मोबाइल स्क्रीन देखो आपंकर 12 तारीख में नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ झारसुगुड़ा सहित आपंकर सुंदरगढ़ केउंझर मयूरभंज बालेश्वर हाँ दर्शक बंधु बालेश्वर विभिन्न अंचल में मध्यम प्रबल वर्षा होबार आशंका रही यही सब जिला को येलो अलर्ट दि जाइए। तेज दर्शक बंधु बालेश्वर जिले में वर्तमान वर्षार परिमाण कम रही। जदि यही वर्षा भल हुए ताले बालेश्वर जिले में सामान्य भल वर्षा हेबो एवं सामान्य स्थिति सुधार आसिबो। किंतु देखिबार कथा वर्षा हेउछि कि नाही आपण निश्चय कमेंट करंतु आपन जिले में वर्षा हेउछि कि नाही। सेही दर्शक बंधु जदि हम देखिबा आपन 13 तारीख में विभिन्न जिले में मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। उत्तर ओडिशा पश्चिम ओडिशार अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर सहित दर्शक बंधु आपन रोचे ढेंकानाल केउंझर देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल सहित रायगड़ा सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। एमितिक वर्षार परिमाण 7 सेमी प्राय 11 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग तरफरु येलो अलर्ट दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु मु आपन कहबो चाहिबी आगामी दिन जो लघुचाप सृष्टि हेबो यही सब जिला मानकरे भल वर्षा देखबा मिली पारे। या सहित 14 एवं 15 तारीख में सुंदरगढ़
ତାହା ସହିତ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ମିଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ 2 ଦିନ ପରେ, ଯାହା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁର ଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି ମୌସୁମୀର ରେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସିଧାସଳଖ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀର ରେଖା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ 9ଟା ସମୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଗୁଆହାଟୀ, ମିଜୋରାମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 13 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 13 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁର ପାଟର୍ନ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ବିହାର ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯାହାପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ୱିଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ 12 ତାରିଖରେ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରା ଭାରତର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା କେମିତି ରହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି 12 ତାରିଖରେ ବୋଲି, ଯାହା ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କର GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ତାହା ସହିତ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି 12 ତାରିଖରେ କେମିତି ରହିବ ସାରା ଦେଶର ପାଣିପାଗ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।